धर्मराज भ्राता साथे वीर पंडु राजा नंदन सहदेव सेन कूल अर्जुन वीर से भीमसेन सहदेव सेन कूल अर्जुन वीर से भीमसेन अरे कुंती देवी माता पंडु राजा पिता सदा काले युधिष्ठिर ओटे धर्म चिंता नाई मने हृदय जार कपट विचार तेणु सखा हटे देव चक्रधर सखा हटे उधारिबे चक्रधर प्रभु नारायण धर्मराजा भ्राता साथे वीर पंडु राजा नंदन वीर पंडु राजा नंदन अरे शत्रुघ्न नहीं सही मृत्युदंड पाई कपटरे रखिला दुर्योधन भाई धर्मशाला में आसिलु पलाई गुप्त वनवास आज आमे पांच भाई फलमूल खाई आज आमे बने काटू अछु दिन धर्मराजा भ्राता साथे वीर पंडु राजा नंदन वीर पंडु राजा नंदन अरे धर्मराजा युधिष्ठिर भाई मजूर वीर नकुल सहदेव करे भीमसेन रोगिर चले भीम निशकु मणिर कदबार हस्ते ज्ञानी करी वीरपण धरी कृष्ण पाद पद्म गीते भासु अछंती श्रीमान धरी कृष्ण पाद पद्म गीते भासु अछंती श्रीमान
ଶୁଣ ନକୁଳ ସହଦେବ ଖୋ ଭାଇ ବୀର ଭୀମସେନ ଆମ ଗୁପ୍ତ ବନବାସ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ବିତିଗଲା 10-12 ବର୍ଷ ଆଉ କି ଦୁଃଖ ଦଣ୍ଡିବେ ପ୍ରଭୁ ପିତବାସ। ଧର୍ମରାଜ ସକଳ କଥା ଜାଣନ୍ତି ସହଦେବ ଅବଶ୍ୟ। ଭାଇ ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ ନିଶ୍ଚୟ କଥା। ଭାଇ ମାନେ ଯେତେ ଦୁଃଖ ଦଣ୍ଡ ଦେଉଛି ବିଧାତା ଦୁଃଖ ପରେ ସୁଖ ଆସିବ ଅବଶ୍ୟ। ଗୁପ୍ତ ମାନବାସ କଥା ଜାନେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆସିଲାନି ଦୂତ ଦେଖ ଧରି ନିମନ୍ତ୍ରଣ। ପାଞ୍ଚ ମହଲାରେ ଏକ ନିର୍ମାଣ ନୂତନ ଗ୍ରହ ନିର୍ମାଣ କରିଛି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବ କାଲି ସତ୍ୟ ବଚନ। ସତ୍ୟବଚନ এই তো দূত আসিয়া ধরে নিমন্ত্রণ। ତାହେଲେ ଆମେ କି ଉପହାର ନେଇଯିବା? ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ନିକଟେ ଶୁଣ ଭାଇ ଧର୍ମରାଜ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପିତା ହଉଛି ଆମ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର। ଗଣ୍ଡା ମାଂସ ସେ ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ହୁଅନ୍ତି। ଏଣୁ ଗଣ୍ଡା ଏକ ବଦି ନେଇଯିବା ତାଙ୍କ ନିକଟେ। ଜୀବ ବଧ କରିବା ମହାପାପ ଅଟେ। ତେଣୁ କିଛି ଫଳମୂଳ ସଂଗ୍ରହ କରି ନେଇଯିବା ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପିତା। ভাই খাইবা পদার্থের কি পাপ আছে ভাই? ଭାଇ ଖାଇବା ପଦାର୍ଥରେ କି ପାପ ଅଛି? ଅର୍ଜୁନ ଠିକ କହିଛନ୍ତି। ଗଣ୍ଡା ଏକ ବଦି ନେଇଯିବା ଆମେ। ঠিক আছে ভাই মানে তবে চলো অরণ্য মধ্যে গন্ডা শিকার করে নেই যাওয়া জ্যেষ্ঠ ধৃতরাষ্ট্রଙ୍କ নিকট। চলো ভাই।